Simina isa kiatu isa toboka ndio kitafuta. Ndio mwenyewe unapata kuletea mzee. Ushafika hii Jerusalem. Sake kwa mama espera ali muito baixo. Ele foi teu, né? Mas vamos ter mulher com. Não, balkanisé, ce n'est pas le Rwanda. Il n'y a pas les drapeaux du Rwanda qui flottent ici. Il n'y a pas de militaires rwandais qui sont à la gare. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ça, c'est la RDC. Minembwe est dans la RDC. Tous ceux qui racontent des histoires mentent. Et quand on prend, lorsqu'il y a une conquête, lorsqu'on gagne, on récupère un endroit, le gouvernement place les drapeaux. Donc si c'était le Rwanda qui contrôlait Minembwe, on allait mettre les drapeaux rwandais. Mais le drapeau qui flotte là, il est de la RDC. Ici c'est écrit République démocratique du Congo avec notre drapeau, province de Sud-Kivu, administration locale des Minembwe. Ce qui se passe à Kinshasa, là on fait tuer les gens ici gratuitement. On n'a pas écrit commune rurale ici. C'est l'administration. Ça veut dire les chefs, les dirigeants doivent s'approcher de la population. Ici, c'est juste pour prendre les papiers administratifs pour le mariage, enregistrement des enfants, règlement des conflits, c'est ça. Approcher le gouverneur, il est représenté ici par l'administration. C'est tout ce que la population demande ici. Tangu awali zamani sana mprojea vijana tunaweza walishindwa, ndio vile leo wangali wanashindwa vita, ndio tena mnarudisha, ndio wakuye tena tupatia ankete, kisha ile mandikateri yao mnawakamata, mnawarusha mapole, wanaenda Uvira, watafika Uvira watafanya nini? Tunamata daili hiyo wakati watu wa vijana wako tena tuliwakamata, tukamata wanyama ya makonflikt tukawafikisha mais on pensait que nous devons faire, nous devons fournir l'effort possible pour qu'on puisse bloquer toutes les voies possibles que les... Kusema ninakuwa mojawapo ya wanasiasa wa Sud-Kivu. Na niliona wanasema mtableau point numéro 4 parce que wanasema les manipulations politiques. Wale watu ambao wanafanya manipulation politique nami niko moja wao. Ninaanza kunyangula mikono na kulomba msamaha. Tusamehe sisi wanasiasa. Kwa sababu mauaji yenyewe kwa hapa haiko masemi ya Wakongo. Mauaji yenyewe kwa hapa haiko masemi ya Baluba. Mauaji yenyewe kwa hapa haiko wasemi ya Bangala. Kama watu wako wanakufa hapa kwa plateau,
ni kinywa yetu mbaya. Shie Barega, shie Banyitu, shie Banyamulenge, shie Bafulero, shie tuko tunasema mbaya. Na tuko tunalalamika kwa televisheni kule ulimwengu mzima iko inasikia. Shie tuko ndani ya magari, tunalala ndani ya manyumba, watoto wetu wanasoma. Lakini nyie mama wako wanabakwa, watoto wao hawasome, watu wako wanakimbia, ngombe ziko zinaibwa kila siku. Nikusema kwa wakati nyinyi mnafanya hii mkutano hapa, Mungu awabariki sana. Niko Mkristo tutasema mingi, ni wale ambao wataandika, ujumbe nilikuwa nawaletea katika kitabu ya pili ya Wafalme. Sura 2 mstari wa 19. Kwa Kifaransa wanasema 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 verset 19. Verset ya pili tutaipata kwa Waebrania, Hébreux. Chapitre 11 verset 30. Wote tunaelewa. 2 Rois chapitre 2 verset 19. Hébreux chapitre 11 verset 30. Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 19. Waebrania sura 11 mstari wa 13. Ndio. Katika kitabu wa Wafalme Biblia inasema hivi. Hewa ama hali ama maisha ya mji wa Jericho yalikuwa mazuri. Tunaweza kusema hivi. Mimi ni dala hapa. Kinshasa kwenye mimi natoka huko Kifukutu. Huko imbu nyingi. Huko uchafu mingi kwenye mimi natoka. Lakini Minembo kwenye nililala, sikuvala mask. Hewa iko nzuri. Hakuna mustiki. Na hali ni sawa kama unaona kwa macho, hali ya Minembo ni sawa. Biblia inasema Jericho nayo ilikuwa vile vile. Hali hewa ya Jericho ilikuwa safi. Yalikuwa mazuri sana kama Minembo. Lakini Jericho ambayo ilikuwa nchi nzuri, Jericho ambayo ilikuwa na hewa safi, ambayo ilikuwa na chakula safi, Jericho ilikosa kitu kimoja. Na ile kitu ambayo kilikosekana katika mji wa Jericho ilikuwa maji. Biblia inasema maji ya Jericho yalikuwa machafu. Na ikaleta mama kutokuzala. Ile ndio ilikuwa msiba wa Jericho. Kama mama anachukua mimba, mimba inatoka. Kama mama anachukua mimba, mimba inatoka. Nchi inaweza kuwa na majani mazuri. Nchi inaweza kuwa na hewa nzuri. Nchi inaweza kuwa na hali nzuri. Kama vile Minembo ina watu wazuri, ina hewa nzuri, ina mimea mazuri, chakula nilikula mgali ya muhindi ya mweupe ya mzuri sana. Lakini Minembo inakosa kitu kimoja. Mungu awabariki wakati mnakutanana hapa ili mtatue shida ya Minembo. Hata kama utaiona 10, muirudishe kwa shida kimoja na mkitatue. Ili hali ya Minembo irudie salama. Ili ngombe za Minembo zisiibwe. Ili wamama wa Minembo wasibaka. Tunaelewana? Katika kitabu wa Ibrania Biblia inasema kulikuwa kibambazi mkubwa ya Yeriko. Ilikuwa ukuta mkubwa. Mtu peke yake hakuna mwenye angeweza kuivunja. Biblia inasema hivi, kwa imani. Kwa imani kibambazi ya Yeriko ilifanya nini? Kwa imani shida ya Minembo itatatuliwa. Kwa imani ya Wanyamulenge amani itaingia hapa. Kwa imani ya Wafulero amani itaingia hapa. Kwa imani ya Wapembe amani itaingia. Kwa sababu nyie wote mlizaliwa, mlikuta kila mtu yuko hapa. Haiko wewe Mfulero mwenyewe ulizaliwa 1970, 1980, utakiambia nani Kara kama haiko Mkongomani. Wewe mwenyewe ulizaliwa hapa Msosatu, utaambia historia ndugu kama haiko Mkongomani. Kwa imani amani itakuja. Mrudishe hii kitu. Ni shewa polisi tunasema mbaya. Shewa polisi tupate fasi. Yuba kuchagule. Yuba kupatie posta ya ministre. Unatingiza huko. Msikomo unakubali tena.
Nyinyi ndio mko mnakimbia, nyinyi ndio mko mnakufa. Maji ya Jericho yalikuwa mabaya. La cohabitation pacifique à Minembwe ile mofrance. Cohabitation pacifique iko mbaya, hamwangaliane macho, hamtembeleane, hamuoane, hambadilishe pesa. Mnajenga ukuta kabambi katikati yenu. Mnatia mila ya Jericho entre Mabembe na Bafulero. Mnatia mila ya Jericho entre Banyamulenge na Mabembe na Bafulero. Itavunjika tu mpaka kwa imani. Mungu awabariki sana. Hakuna wazo mzuri na hakuna wazo mbaya. Tutasikiliza wazo ya kila mtu, tutauliza, utaenda huku na huku, utapigwa huku na huku, lakini wakati una upendo, umutima njia za wanadamu, Mungu anakuwa juu ya elimu na akili za wanadamu. Mungu kwa kutunza Minembwe ni lazima msamaha ndio ipite mbele. Na wakati tutaanza sema kama tusameane, masikio tutakuwa nasikia radi tu. Mwenye alibaka bibi yako, kama yuko anasema uko nasikia radi kwa masikio. Mwenye alikuiba ngombe, kama yuko anasema uko nasikia radi kwa masikio. Mungu mwenye aliumba watu, Mungu mwenye aliumba dunia, Mungu anasema hivi. Kitabu ya Proverbe. Proverbe ni sana Kiswahili. Mizani. Tuangalie Mizali sura 11 mstari wa 4. Proverbe 11:4. Kwa Kifaransa wanasema hivi. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Kama watu wako na hasira ndani ya mioyo yao, utajiri haina mafaa. Kama unakuwa na hasira ndani ya moyo wako, ngombe zako hazina mafaa, butiki yako haina mafaa, mamoto zako hazina mafaa, mashamba zako hazina mafaa. Kitu moja itaokoa watu na kifo ni sheria. Sheria tu ndio inaweza kuokoa watu. Mungu alisema seule la justice élève une nation. Inaweza tu kuinua watu ni sheria. Inafaa tunarudia shie bote mu sheria. Sheria ndio inayoa watu kwa uzima, sheria. Sheria ndio inaepusha watu na kifo. Bamwami tuko nao hapo. Hauwezi kuwa mwami kama huko mtu wa sheria. Hauwezi kata maneno kama huko unabagua. Mwami mzuri ni yule mwenye Mubembe atakimbilia. Mwami mzuri ni yule mwenye Mfulero atakimbilia. Mwami mzuri ni yule mwenye Mnyamulenge atakimbilia. Burgumestre hawezi kuwa burgumestre wa Nyamulenge. Haiko burgumestre tena. Burgumestre ni wa Babembe, burgumestre ni wa Mfulero, ni wa wajane na ni wa watoto. Nous venons d'assister à une tribune d'expression populaire où chaque population, chaque couche de la population s'exprime pour résoudre le problème de la cohabitation pacifique. Nous leur avons proposé de formuler des objectifs de continuation et des objectifs de changement. Nous leur avons demandé de ne pas trop se fier par l'extérieur. Considérer que l'État, c'est aussi le bourgmestre qui est là. Il ne faut pas toujours attendre que l'État, quelqu'un doit venir de Kinshasa. Non. Nous leur avons proposé aussi comme solution, c'est l'autosécurisation. Que les Munyamulenge sécurisent le Mubembe, que les Mubembe sécurisent les Munyamulenge, que les Munyamulenge sécurisent les Mufulero, ainsi de suite. La loi sur la nationalité, nous leur avons expliqué la loi 04/022 du 12 novembre 2004, qui dit que tout celui qui veut être congolais peut devenir congolais, tout celui qui est né sur le sol congolais, même si tu es né dans un bateau congolais, bateau pavillon japonais, tu es congolais. Et l'article 10 de la Constitution revient sur cette question de la nationalité. Nous croyons qu'ils vont comprendre, parce qu'ici aussi, on a stipulé qu'un tola égale $400 et une vache vaut $400. Donc les gens commencent à voler les vaches pour aller les vendre, ça crée une instabilité économique, ça crée une perturbation.
Je leur ai prodigué 2 ou 3 versets. J'ai dit premier verset, Matthieu chapitre 6, de 14 à 15. Dieu dit, si vous attendez un pardon de Dieu, tu dois commencer par pardonner ton frère. Parce que si tu ne pardonnes pas ton voisin, tu ne pardonnes pas ton frère, n'espère pas recevoir le pardon de Dieu. Nous avons parlé au niveau de Proverbes chapitre 11, 4, verset 4 et verset 19. Au verset 4, la Bible dit, malgré la colère, malgré tout ce que... Là où il y a la colère, il n'y a pas la richesse. Mais seule la justice peut épargner quelqu'un de la mort. Nous avons recommandé aux gens la justice. Espérer sur la justice, car seule la justice élève une nation. Il ne faut pas avoir justice de deux vitesses. Lorsqu'il y a un Munyamulenge commet un forfait, il est protégé par l'autorité. Non. Lorsqu'il y a un Mubembe commet un forfait, non, non. La justice doit être équitable pour tout le monde. Les autorités doivent être justes et équitables. Ni bui ya sorgho, soja, mais, le en poudre na cycle. Napatia watoto wanagonjwa bwaki na wazee kwa juu ya kukosa maziwa. Hapa manake mkutime ya huku tulikuwa na mangombeza mingi, watoto walikuwa nazoea maziwa na wazee. Bati yote manake ilikuwa chakula yetu ya muhimu ilikuwa maziwa. Kisha sasa mwa siku kwa juu ya vita na mashida mangombe zikaenda. Sasa watoto waishaanza gonjwa bwaki. Ndio tukasema sasa tupime njia ya kupiga bui tuone gista basaidia. Tunakunywa boyo kwa juu mangombe zilimalizika. Tulipiganiwa na vita mingi sana hapa huku kwetu kwa milima mirefu. Ngombe zote zikamalizika, maimai wakazibeba na zingine zikakufa. Kwa leo sasa hatuko na maziwa, tuko tunakunywa bui. Na tunashukuru sana shirika la Go Company ndio yenyewe litupatia hii bui. Kwa leo tuko tunakunywa, na watoto walikuwa wanagonjwa bwaki wote, hata na watate na wamama wajito wale wote walikuwa na shida ya bwaki. Lakini kwa leo hii shirika itufanyizia vizuri, kila asubuhi tunaamkia hapa kukunywa ile bui, kupatia watoto bui. Na tena tunawashukuru sana na tunasema waendelee kutusaidia kwa juu hatujapata ile maziwa tukingaliki na ile shida. C'est Ruvuzango Marubibi 5AD, président de la société civile noyée de Minembwe. Je veux te montrer la frontière entre Fizi et Mwenga, à partir d'ici. Ici c'est chez moi, nous sommes à Runundu, Kabakire. Alors, en dessous de cette montagne ici, vous voyez le marais, vous voyez la rivière là, Minembwe. C'est la frontière entre Minembwe et donc Ilundu c'est déjà à Mwenga, Itombwe. Alors, la commune ne traverse jamais cette rivière.
Vous voyez, elle ne va pas au-delà de cette rivière. Là-bas, c'est Itombwe. Ici, c'est Fizi. Territoire de Fizi, là, c'est territoire de Mwenga. Alors, la commune de Minembwe, la commune rurale de Minembwe, ne traverse jamais cette rivière. Il ne faut pas que les gens trompent que la commune va au-delà de Minembwe, de Fizi. C'est ça la frontière. Alors, toutes ces montagnes-là, toute cette partie-là que vous voyez, là, c'est Mwenga, là, c'est en dehors de la commune rurale de Minembwe. Vous voyez la maison là-bas, Nyarugabo Moïse, honorable Moïse. Oui. Il est de Mwenga. Vous voyez la colline là-bas, oui. C'est chez Excellence Azaria Surbero. Il est de Mwenga. Vous voyez la maison là-bas. Nous sommes déjà à Fizi, de l'autre côté. C'est oui. Chez Bizi Makara. La maison là-bas, c'est lui, c'est Bizi Makara. C'est chez Bizi Makara, la maison là-bas. Alors, lui, il est de Fizi, les autres sont de Mwenga. Ici, vous voyez la chaîne ici? Oui. C'est la frontière vers Lulenge. Lulenge est occupé par les miliciens Maïma seulement. Oui. Il n'y a ni FRDC, ni PNC, ni quoi que ce soit. C'est une terre conquise par les éléments miliciens Maïma. Seulement, c'est eux qui occupent toute l'étendue. Et c'est vaste. Alors, là-bas, un Munyamulenge ne peut pas aller au-delà de cette colline. Les autres communautés peuvent vaquer librement et aller au-delà. Mais un Munyamulenge ne peut pas arriver au-delà de cette chaîne-là, cette chaîne de montagnes-là. Un Munyamulenge ne peut pas aller au-delà. Ils sont obligés d'être confinés ici, dans le centre de Madego. Alors qu'ils étaient de l'autre côté. Tous ces gens que vous voyez ici qui sont venus prendre la bouillie le matin, ce sont des déplacés qui sont venus de cette chaîne-là. Leurs villages sont abandonnés. Mais les FARDC sont là-bas. Là où nous voyons. Mais ils ne sont pas au-delà de cette montagne. Ils sont dans les villages abandonnés par la population. Nous, notre demande de chaque jour, c'est que nous sollicitons auprès des FARDC, la brigade ici, que les déplacés puissent rentrer dans leur village. Ni majamaa au ni watu? Majamaa. Hawa ni wenyeji jamaa tatu zenye ziko hizi ni zingine matelazi na watoto, mwiko na gupe watoto yake, mwingine ni vile na vile. Watu kwa mingi. Zamani sana iko wapi? Pole sana. Leo baunguza kwa wananitelefoni niko kanaenda sababu ilikuwa kwa aeroport Nairobi. Tuliongea nabo sana. Huko tunalia tu wote na eno. Na hivi wanasema ya mosi ni wa familia yao ya ripoti. Wote ni wanaume wazuri warefu. Tena wazuri sana. Tena wanaume mzuri. Sasa huyu walimu na security mmekuwa mnaendelea sana. Tunajaribu tu. Malgré ile tunaendelea tu kutumika. Tunachali mwingine kuna wenye mgumesura za muti.
Sema kama niko Mbabazi Manywa Rafael. Mimi ni wa jamaa ya Manywa. Tunazaliwa pamoja na Excellence Ministre Azarias ambaye aliwahi kuwa vice president wa nchi. Mimi ndio mkubwa mwetu, mimi ndio kidarikio kikubwa. Yeye ni waine kwetu, ananifuata mara 3. Seke katikati yetu kwa watu wawili. Yeye amesoma, amezaliwa hapa 1964 hapa Minembwe, haiko mbali, na alisomea Minembwe na akaongeza masomo yake Kalemi, akaenda Lubumbashi, akawa magistrat, akawa avocat pale, aliendelea hadi akawa vice president wa nchi. Mimi naitwa kwa jina Semahoro Karaha, sultani wa asili hapa operato ya Minembwe. Ile jina ya Karaha, ile jina mnajua kama niko na mdogo yangu alikuwa Kinshasa, alikuwa ministre wa affaires étrangères, alitumika Mkongo. Karaha bizima. Mimi naitwa kwa chefu notable Ruvugwa Rugitegemza. Mimi ni notable wa Kabingo. Kuhusu ile maneno unauliza, nasikia washamuka wanasimulia mzuri kuhusu historiki ya Wanyamulenge. Mimi niko chefu, niko wa saba. Depuis 1945 baba yangu alitawala. Baba katawala, ni babu yangu na baba ndafikia kwangu. Jina mimi ni Muhire Mudagiri Meshake, ni sultani mkubwa ndani ya sekteri ya Itombwe anayepatikana Paturambo, na nikiwa ndani ya teritwari ya Mwenga. Kwa majina naitwa Mitabo Bikino Leonard. Niko notable Pailundu. Ni mshangao watu kwenda wanajiuliza seme Munyamulenge ni mtu gani? Sisi ni wa Afrika kama wa Afrika wengine, weusi wa Afrika. Unajua kama Afrika ilikonnetre migration et peuplement de l'Afrique. Wa Afrika walienda huku na huku, ukiangalia Sudan, ukiangalia Angola, ukiangalia Zambia, nafasi zingine, watu walikuwa wanatembea katika Afrika, ilikuwa nchi haina mipaka. 1679 Wanyamulenge walikuwa ndani ya Kongo. Sero histoire ile ndio vague ya kwanza. 1789 ni vague ya pili, wako katika Kongo. C'est un peuple éleveur. Wanaenda wanatafuta marisho ya ngombe huku na huku. Nchi ilikuwa tu ni nchi ambayo haina mipaka. Mtu akukua anauliza mwingine asema unaenda wapi. Wakuwinda walikuwa wanawinda, wakuchimba wao wanachimba maoro. Tukakuja tukajikuta tuko ndani ya Kongo. Le partage de l'Afrique ambayo wanasema katika histoire la conférence de Berlin yenye ilifanya mipaka ya Afrika 1885, deja Munyamulenge alikuwa ndani ya Kongo. Tulikuwa huko kwa milima ya Mulenge, wengine deja walikuwa huko kwa plateau wanasema le Tutsi d'Itombwe. Tulikuwa pale pa Itombwe wanafanya kazi ya ufugo. Manake sisi ni wakongomani alali, isiyo kusema sema ile wanasema c'est la constitution ya 1960, hapana. Le partage de l'Afrique ilifanyika tuko Mkongo. Ndio maana sisi ni wakongomani halali, sio wale wanasema sema labda c'est la constitution, hapana. Mimi ni Mwami Karojo Ndahinda wa Minembwe. Kitu chenye nitajitambulisha kwanza, kama ninasema ni mwami, unajua kuna manotable, lakini ni Mwami Karojo. Wakati Wabereji wamekuja, ninaweza kukupatia kwanza historia kidogo ya wamwami katika Sud Kivu. Ukiingia katika teritwari ya Mwenga utakuta sheferia ya Wamzimu, utakuta sheferia ya Basire, utakuta sheferia ya Bulinyi, utakuta sheferia ya Luinja. Pale ni teritwari ya Mwenga. Na secteur ile masheferi mu teritwari ya Mwenga kuko ba mwami ni ba chef de chefferie bale benye nataja uekarte secteur ya Itombwe Savana. Wakati unaingia mu teritwari ya Uvira utakuta sheferi 3, sheferi ya Bafuliru,
sheferi ya Bavira na sheferi ya Barundi de la Prince de la Ruzizi. Ukaenda mu territoire ya Kabare utakuta sheferi ya Kabare. Unaingia mu territoire ya Walungu utakuta sheferi ya Kaziba na unakuta sheferi ya Ngweshi. Katika territoire ya Fizi, wazungu wakati walikuja walikuwa wanaangalia yule ambayo wanaita mwami, wanampatia kitambulisho. Hawa ambao unasikia ni wa chef de village ni wale ambao wana vibarua vidogo vya wa chef de collectivité, au mimi kama nimekuambia, wakati mzungu ambaye anaitwa administrateur Van Carter anakuja kufanya mpaka wa territoire ya Fizi na Mwenga, alikuwa na baba yangu Karojo Vedaste. Ilikuwa mwaka ya 53 wakati wanafanya ile mpaka, wanaandika Shene de Nakabunga anaandika barua kama nilikuwa na mwami Vedaste Karojo na mwami Kitongo, huyu anasikia chef de gumade basi Munyaka Sidi. Hile barua ambayo alimupea ilikuwa approuvé na gouverneur Berger mwenyewe anaita Monsieur Cho, anampatia na karte ya nchi, anasema Kitongo iko kwake na Karojo iko kwake. Ile wakati ile barua ya administrateur jina lake ni Van Carter, gouverneur ni Monsieur Cho. Ile barua ya Monsieur Cho ni ya 48. Ndiyo maana wakati muzazi yangu mimi ninakuongelesha kama mwami wa asili, hapana chef de village, mwami wa asili. Mezile barua wakati wanazitosha juu ya maprobleme ya makonflit, wamoja walikuwa wanaenda wanazitia pale, na ile barua ilikuwa approuvé mu 77 na commissaire regional ambao wanaita Shangwe Okitodinga Lumbai. Anasema kama kweli huyu ni mwami. Sasa ataniita mgeni namna gani mtu ambao amepewa uwezo wa kuwa mwami wa asili kama wale wami wengine ambao nimekusha kutaja. Na wakati anasimamia ile mpaka na kuambia na majina ya waberge na zile dokima ziko hapana za kutafutisha. Sasa utakuwa uko na miaka 15 uko na barua za wabereji na mtu anakuja kukutaja ni mgeni namna gani? Sisi hatuko wageni. Wakati independence, mbele ya independence ya nchi ya Kongo, unaona kama independence ilitokea mwaka wa 16. Mwaka wa 58 kulikuwa kitu waliita soupçon de l'indépendance. Wakati wa Kongomani wanakutana Bukavu, wanaenda kutengeneza independence wa mwami. Baba yangu alikuwa pale. Mwile programu yenyewe iliitwa soupçon de l'indépendance. Wanaenda kuwaambia programu ya independence. Na unakumbuka sisi tunaiwa ile habari inaandikwa katika kitabu cha nani, utakuta phrase yenyewe wanaita soupçon de l'indépendance. Walikuwa pale gisi wanaenda kutengeneza, baba yangu alikuwa gisi wanaenda kutengeneza independence, utaenda kuita mgeni namna gani? Hata wale wenyewe wanasema wale wa politici, ukawauliza mwami Karojo ni nani, wanajua wakati ni nani. Sasa kitu chenye kinatusangaza sisi, hii historia ya wabereji wanatembea katika hii na zile barua zenye zinatio, utaita ule mtu mgeni namna gani? Utamuita namna gani? Maana yake sisi tuko na droit ya tuko wa mwami ya asili, tuko na budongo sawa ile bale bengine biko bengine litaja baluinja na bengine. Sasa nani mwenye anaweza kunyanganya? Wakati tunasema les chefferies de Barundi, les chefferies de Bafuriru, les chefferies de quoi? Et pourquoi pas les chefferies de Banyamulenge? Bataipiganisha namna gani? Sisi hatukatale kuishi na watu wengine. Ninaambia watoto wetu ambao wako katika, angalia hapa hii mwingine, Wanyamulenge wanajenga, Wafureru wanajenga, na ni sisi ambao tunawapatia hii bulongo ya kujenga. Mimi ambayo niko na kuzungumzia, tunawapatia viwanja hapa. Tunapenda kuendelesha hii mwingine, tuko tunapatia. Sulisha fika mwi mwingine, utakuta Mfuriru hapa, utakuta Mushi hapa, utakuta Mubembe na Walega wako katika hii mwingine wanajenga hapa. Mwami Karenga aliniuliza mimi wakati tulikuwa naye Bukavu, wakati yuko minister wa infrastructure, tulikuwa naye. Sasa wakati tunajenga pamoja ni kuonyesha kama sisi wakongomani wote waishi pamoja. Tuko na programe Minembwe ijengwe kama mwingine yote ya Kongo. Chenye sisi tunasema watoto wetu na wandugu zetu wote tuishi pamoja katika amani na wajue kama nchi ya Kongo ni yetu sisi sote. Kwa jina ni Luvivi Forana, ni president wa sindika ya waelever ya wafugai kwa milima mirefu hii ya Minembwe.
Kwa ulizo ambayo unauliza gisi tunachunga ng'ombe na gisi tunazifuga, tulikuwa tunachunga na tulikuwa tunafuga. Leo hatuchunge pia hatufuge, kwa sababu mifugo imeisha, mifugo imeangamia, mifugo imepata shida kaza wa kaza, ikapolewa na ikanyanganyiwa. Njoo shida ambayo tumepata. Lakini zamani ng'ombe tulikuwa tunazifuga kuanzia Rurambo, ukiendelea ukiingia Bijombo, ukivuka Kamombo kuingia Itombwe na uingia Minembwe Centre. Wanyamulenge asili yao ilikuwa ni ufugo wa ng'ombe, na zile ng'ombe zilikuwa ni maelfu na maelfu. Hapo sasa ng'ombe tulikuwa tunaanza zichungia, transmase tulikuwa tunaifanya ni Lulenge. Transmase ni kwenda kumachungio wakati ya kipwa, ndio tulikuwa tunaingia msektere ya Itombwe, Ofodi Itombwe, na tunaingia msektere ya Lulenge pia ya Nganja, ndio tulikuwa tunachungia ng'ombe. Hizi masiku kwa sababu ng'ombe zilikuwa zishakuwa mingi, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa nabeba ng'ombe mu territoire ya Kabambale wakati ya kipwa sababu ya transmase. Tukakuwa kutana na shida ya vita, na vita hivyo vikaangamiza ng'ombe, karibu ng'ombe wote kuisha. Recensement yenye ilipitikana ya ng'ombe ya mu 2018 ilikuwa au plus de 400,000 têtes yenye ilikuwa hapa dernièrement kuisha polewa plus de 264,000 njo ng'ombe zilisha polewa, na leo zingazi zinaendelea kupolewa. Hapa dernière fois delegation ya serikali ilikuwa hapa, nyuma ya delegation kushapolewa ng'ombe karibu 700 tena zote zikaenda. Na hivyo ndio gisi maisha ya ng'ombe tulikuwa tunaishi na ng'ombe Mnyamulenge egali ya elevage ya gros bétail, yaani ng'ombe. Na shida yenye tulipata ni nini? Shida ilitokana na udongo wa ndugu zetu wa voisin wa Bembe. Wa ndugu zetu wa Bembe wakasema kama udongo ni yao, udongo ni sous forme ya kizalikio yao, iko sawa walizaa. Hawajui kama udongo ni ya serikali, udongo emana de l'etat, hawajui kama udongo ni ya l'etat. Atumu masa mnafika wanasema udongo ni udongo yao, udongo ni udongo yao, na hili katuletea shida na misukosuko ya nguvu sana. Ndio ilikuwa shida ya kwanza. Shida ya pili ilitokana na wizi wa ng'ombe. Wizi ya ng'ombe stadiri. Bale ba braconnier balikuwa wanawinda mpori, surtout sana wakatoka mwa ile vitu wakaanza kuiba ng'ombe 2, 3, 4 vya vile. Parapre ikakuwa business. Ng'ombe wakaanza ziiba kwenda kuuzisha. Yali yeye wanaiba meme tute le troupeau, wanaenda nayo wanaichunga kupori usiku, mchana wanaikulisha, na yote ikatokana na ile mashida. Na ile usiku wanaikulisha, mchana plutôt wanashinda wanaichunga kupori. Parapre wakafanya nini? Wakaanza enda iuzisha. Kwenda kuiuzisha wanapata franka, wanapata pesa, ikakuwa ni business. Ili katokana munjia za barabara kwenda Lulimba, njia kwenda Kilembwe, ile yote wakatuangamiza na wakatufanyizia mambo mabaya, tena ubaya zaidi. Nyuma njoo wakakamata sasa systeme ya kumaliza na kuravaje ng'ombe zote ziishe. Na hii kidogo ambayo tunabakia nayo haina nafasi ya kukula, haina nafasi ya kutembea. Donc iko hapa là où nous sommes confinés, na njoo kwenye ng'ombe ziko confinés. Hii chache yenye tunabakia nayo hazina nafasi ya kukula, nafasi ya kutembea. C'est presque la totalité ya ng'ombe zilishaangamia, zilishaisha. Na ile effectif inasema ilikuwa kungambo ya regroupement ya baelever. Donc ni Rurambo, ni Kamombo, ni Minembwe, ni Kilicha, ni Bibokoboko. Ile yote sio wote tushakutana na ile shida ya ile piaje ya ng'ombe. En bref, ile ndio tunaweza tukasema kwa ufugo ya ng'ombe.